पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई जाने का मामला और इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा से इजाजत दे दी है। शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए इस्तेमाल की दोबारा से इजाजत दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद काज़मी। सज्जाद, बताइए ये क्या मामला है? बिल्कुल जी, पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से मरीजों की बनाई जाने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाजत दे दी है। शुगर के मरीजों की बनाई बचाने के लिए इस्तेमाल की दोबारा इजाजत दी गई है। महकमा सेहत पंजाब ने वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOP जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अस्पतालों से वेस्टर्न इंजेक्शन को सिरिंजेस में भरकर बाहर ले जाने पर जो है वो पाबंदी आयद होगी। वेस्टर्न इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मेसीज पर जो है वो फरोख्त हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों और रजिस्टर्ड माहिर अमराज चश्म को मजाज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सप्लाई कर सकेंगे। इंजेक्शन को सिरिंज में भरने के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह का जो होना है। सज्जाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की दौरे चीन में मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद के हवाले से इजलास की सदारत की गई है। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, क्या कहा गया मजीद इस इजलास में? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हालिया दौरे चीन में तय पाने वाले तामुन और मुआहदों और इसके साथ साथ मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद के हवाले से एक आला सतह इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल और कड़े वक्त में मदद की है। चीनी जो आला क़यादत है उन्होंने पाकिस्तानी वक्त क़यादियत दौरे के दौरान मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया है। चीन दुनिया की एक मजबूत मीशत बनकर उभरा है। पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। चीन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात तो कानकुनी और इसके साथ साथ तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज जो है वो हो रहा है। दौरे चीन के दौरान तयशुदा मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में यासिर मलिक मालूमात दे रहे थे आप, आपका शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक्तदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जुमातों को मुबारक हो। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद में अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए, जिनकी शोहरत ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान अवाम का हिस्सा नहीं बनेगी। मुल्क में आम आदमी में समझता है, वो ये सोचता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। इंसाफ उन लोगों को होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाते और खुद टैक्स अदा नहीं करते। आज अरबोपति सरमाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ की जानिब से ऐसे कहा गया है कि आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के जो आज उसका हुआ था लॉन्चिंग, उस पर यह रद्द अमल दिया है और कहा है कि अवाम सवाल करती है कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप खामोश क्यों थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। सिंध के लोगों के बिहाफ पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन, गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में मेरे जमाने में शामिल हो गया था।
تباہی بربادی ہے کراچی سے لے کر کشمیر تک. اگر کچھ اچھا ہوتا تو ہم ببانگ دہل ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے. اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا, زمین پہ ہوگا, لوگ اس کو محسوس کر لیں گے, لوگ خود بولیں گے کہ ہاں آپ نے کام کیا ہے. لیکن اربوں روپے صرف اشتہارات میں لگائے جا رہے ہیں. میئر کراچی مرزا وہاب مصطفیٰ کمال پر برہم. کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو آصف زرداری سے اچھا کوئی نہیں ہوتا, جب مفاد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا. جب آپ کے مفاد میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ہے. جب آپ کے مفاد میں نہیں ہوتا, جب آپ کو تعصب کا, تفریق کا کوئی کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کب یہ کیا کہتے ہیں, کب یہ کیا کہتے ہیں. یہ 2 دن قبل آپ دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, 2 دن بعد آپ دل کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ برا وقت ہماری نسل نے دیکھا ہے جب تم لوگوں کے ایک اشارے پر شہر کو بند کر دیا جاتا تھا. آج کوئی بندہ اس شہر کو بند نہیں کرا سکتا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے. ود ہولڈنگ اور سالانہ ٹرن اوور ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس ختم نہ ہوا تو 10 جولائی سے ملک گیر ہڑتال کریں گے. ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکشن ایجنٹ نہیں بنیں گے, یہ عاصم رضا کی جانب سے کہا گیا. وزراء پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں آٹے کی قیمتوں کا تعین. محکمہ خوراک پنجاب نے آٹے کی قیمتوں کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں عمران ملک سے. عمران بتائے گا کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے میں آٹے کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے. محکمہ خوراک پنجاب نے صوبہ بھر میں آٹے کی قیمتوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لاہور, راولپنڈی میں 900, اٹک جہلم 890, چکوال, شیخو پورہ, قصور 870 روپے کا 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا جو ہے ریٹ مقرر کیا گیا ہے. اسی سلسلے میں گجرات, منڈی بہاؤدین, وزیر آباد, حافظ آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ناروول, چنیوٹ اور ننکانہ میں 820 روپے میں 10 کلو آٹا تھیلے کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح فیصل آباد, توبہ ٹیکنگ, سرگودا, ملتان, لودھرا, ساہیوال, پاک پتن اور بہاولپور میں 800 روپے کا 10 کلو گرام کا آٹے کا تھیلا. وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. کہتے ہیں کہ ایسے عوام کے دشمن افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. وزیراعظم شہباز شریف کی ایسے افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت جاری کر دی گئی. اس کو ایک کرنے سے لے کے 204 پہ یا 201 لے جانا وہ ضروری نہیں بات. 200 سے ایک بھی یونٹ جس نے بڑھایا ہے اس نے بے گناہ غریب پر ظلم ڈالا. اس کو تو آپ بھی فارم سسپینڈ کر کے جنہوں نے غریب ماری کی خدا ان کو کسی معافی کے قابل نہیں. آج شام سے پہلے جناب صاحب کو آپ جائیں اور اس کی آپ اپنا میرے پہ آپ پہ چلے جائیں اور جا کے انکوائری کریں کہ کس نے 200 یونٹ تک کے جو کنزیومر ہے بیچارہ غریب سارا جو ہے اس کو غریب ماری کرنے کے لیے اس کو 200 یونٹ پر لے گیا, وہ کون جلاد ہے اس کا ہمیں پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے.